कोरोना एक बार फिर तालीमी सरगर्मियों में हाइल। मूजी वायरस के फैलाव में इजाफा होने पर पंजाब भर में स्कूल्स बंद करने का फैसला। पंजाब में स्कूल्स 6 सितंबर से 6 रोज के लिए बंद रहेंगे। स्कूलों में तदरीसी अमल 11 सितंबर से दोबारा शुरू होगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज के मुताबिक फैसला कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर तालीमी इदारों में नई पाबंदियों का इत्तिलाक हो गया। तलबा को 50% हाजिरी के साथ 2 ग्रुपों में 3-3 दिन स्कूल आने की इजाजत होगी। इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के वज़राए खारिजा की इंतहाई अहम मुलाकात। अफगान सूरत हाल और खित्ते में अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में कोई भी फरीक पसंदीदा नहीं है। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खाना जंगी जैसे हालात पैदा होंगे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने का ख्वाहिशमंद है। टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की बड़ी फतह। डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अली हैदर ने डिस्कस थ्रो में 5वीं बारी में 55.26 की थ्रो की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अली हैदर को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने कौमी एथलीट हैदर अली की टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी को सराहा और कहा कि शुक्रिया हैदर अली, हमें आप पर फख्र है। हैदर अली पाकिस्तान का असल हीरो, कौम सलाम पेश करती है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैदर अली को खैराज तहसीन। कहा, हैदर अली को डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने पर हैदर अली के घर जश्न का समा। गुजरावाला भर से लोग मिठाई लेकर हैदर अली के घर पहुंच गए। नौजवान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली ने दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मेडल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हौसला अफजाई करने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन को बंजर होने से बचाया जा सकता है। गुर्बत के खात्मे के लिए चीन रोल मॉडल है। चीन में मुनाकिदा फोरम से वर्चुअल खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, कोरोना ने दुनिया भर में मसाइल पैदा किए। तरक्की पजीर ममालिक के लिए ग़िज़ाई किल्लत सबसे बड़ा चैलेंज है। एहसास प्रोग्राम से कोरोना मसाइल को हल करने में मदद मिली। सैयद अली गिलानी की जबरदस्ती तदफीन के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरे फूट पड़े। श्रीनगर में कश्मीरी नौजवान रुकावटें तोड़कर सड़कों पर आ गए। भारतीय जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ मुजाहिरा। कश्मीरी नौजवानों और काबिज भारतीय फोर्सेज में झड़पें जारी। काबिज फोर्सेज का आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद नौजवान जख्मी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर को इलेक्शन न कराने की तजवीज़ दी थी। अशरफ गनी ने तजवीज़ न मानी और हालात आज सबके सामने हैं। अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं कि लोग छोड़कर निकल जाएं। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान का कहाँ है। अफगान तालिबान पर असर रसूख है लेकिन कंट्रोल नहीं। कोशिश है काबुल एयरपोर्ट जल्द बहाल हो जाए। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बारे तालिबान की मुशावरत मुकम्मल। अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की नई हुकूमत का ऐलान आज मुतवक्के। तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह हुकूमत के सरबराह, सदर या वजीर आजम उनके मातहत होंगे। ऐलान के बाद नई हुक्मरान सदारती महल में हलफ उठाएंगे। खवातीन भी काबीना में शामिल होंगी। अफगानिस्तान की तरक्की का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, चीन ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी की हामी भरी है। चीन अफगानिस्तान का पड़ोसी बल्कि सबसे अहम शिराकतदार समझा जाता है। नया अफगानिस्तान अपनी मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए चीन की मदद लेगा।
افغان وادی پنجشیر کا محاصرہ، طالبان اور احمد مسعود کے حامیوں کی جھڑپیں جاری۔ احمد مسعود کے رائٹ ہینڈ کمانڈر خالد جان طالبان کی لڑائی میں ہلاک ہو گئے۔ 2 مزید اضلاع پریان اور انابا فتح کر لیے۔ باغیوں کے ٹینک اور دیگر اسلحے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا۔ افغان طالبان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین نے کہا، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ان کا حق ہے۔ کشمیر، بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوحہ معاہدے میں ان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ مودی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس۔ جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں مزید 10 انکوائریوں کی منظوری دے دی۔ سندھ بینک گولڈ مارکیٹ برانچ کراچی میں پبلک آفس ہولڈر، لیگل پرسن اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا، نیب میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کو مفاد پرست قرار دے دیا۔ کہا، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، یہ راہزنوں کے ٹولے پر مشتمل غیر فطری اتحاد ہے۔ مفاد پرستوں کے ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ عوام کی حمایت سے پی ڈی ایم کی ہر سازش ناکام رہی۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں، ترقی سب کے لیے۔ عثمان بزدار اسی نظریے پر عمل پیرا ہیں۔ وہ دن گئے جب پسماندہ علاقوں کے لیے مختص کیے گئے فنڈز من پسند اضلاع میں لگائے جاتے تھے۔ آج پنجاب کے چپے چپے میں فنڈز اور ترقیاتی منصوبوں کی یکساں تقسیم ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا۔ اموات میں اضافہ، موذی وائرس مزید 57 زندگیاں نگل گیا۔ اموات 26,035 ہو گئیں۔ مزید 3,787 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 11,71,578 افراد کورونا میں مبتلا۔ 10,55,467 صحت یاب۔ 90,000 مریض زیر علاج ہیں۔ مختلف شعبوں کے لیے ویکسینیشن کرانے کی ڈیڈ لائن جاری۔ اساتذہ اور ٹرانسپورٹ سٹاف کو 30 ستمبر تک ویکسینیشن کرانا ہوگی۔ ہوائی سفر اور شاپنگ مالز میں داخلے کے لیے 30 ستمبر تک ویکسینیشن ضروری۔ ہوٹلز اور ریسٹورانٹ میں بھی 30 ستمبر کے بعد ویکسینیشن کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ 17 سال اور زائد عمر کے طالب علموں کو 15 اکتوبر تک ویکسینیشن کرانا ہوگی۔ کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہوتے ہی پنجاب حکومت نے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے نجی تھیٹر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو تھیٹر ڈرامہ پیش کرے گا اسے سیل کر دیا جائے گا۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری۔ دنیا بھر میں کورونا سے 45,58,000 ہلاکتیں، 22 کروڑ مریض۔ امریکہ میں 6,63,000، برازیل میں 5,82,000، بھارت میں 4,40,000، میکسیکو میں 2,61,500، روس میں 1,84,900، فرانس میں 1,14,680، برطانیہ میں 1,33,000 اور سعودی عرب میں 8,560 اموات۔ متحدہ عرب امارات میں تمام ویکسین شدہ مسافروں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی گئی۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے شہریوں، رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے سفر کی شرائط اپ ڈیٹ کر دی۔ ویکسین شدہ مسافروں کو امارات پہنچنے پر قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اطلاق 5 ستمبر سے ہوگا۔ وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی کی وائس چیف آف دی نیول اسٹاف کے عہدے پر تعیناتی۔ وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی نے 1986 میں پاک بحریہ میں کمیشن حاصل کیا۔ وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی کمانڈر اور اسٹاف کی متعدد اہم ذمہ داریوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا شہداء، غازی اور ان کی فیملیز کے حوصلے پر خراج تحسین۔ آئی ایس پی آر نے قومی ہیروز اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہوئے نئی ویڈیو جاری کر دی۔
चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी की चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन शौकत अली से मुलाकात। दोनों इदारों के सरबराहों का मिलकर लाहौर शहर की बेहतरी के लिए इकदाम करने का फैसला। शहर में जारी कामयाब क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर भी तबादला ख्याल। इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत की गई। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी मुज़र सेहत अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ सरगर्म। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 4000 किलो से जायद मुज़र सेहत निम्को और 300 लीटर ऑयल तल्फ कर दिया। गैर मयारी स्टोरेज और हशरात की मौजूदगी, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर जुर्माना भी आयद किया गया। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर कल 11 पैसे और आज 22 पैसे महंगा हो गया। कीमत 166 रुपए 98 पैसे से बढ़कर 167 रुपए 20 पैसे हो गई। आज सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सियालकोट और नारोवाल में भी बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बाइस तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत।